और नमस्कार एमएन न्यूज को समस्त को स्वागत। आज आम कुलियना ब्लॉक अंतर्गत आनियापाड़ ग्राम को आसलु से बुझिलु जे से जो कृषक माने अच्छी से केते कष्ट निज खर्च निजे चाष कर कौन प्रकार सरकारी सुविधा मिलना तेणु तांको सहित आम कथा से माने विभिन्न प्रकार सब कंप्लेन करते विभिन्न प्रकार दाबी करते सरकार को पई यह निहाती जानिबा दरकार जे से माने किभली माने से माने किभली निर्यातित होचंती जदि सरकार यह प्रति चिंता करे एवं सेमानकु समस्त सुविधा जगै दिए से माने आहुरी उन्नत मानर चाष करि परिबे। टिके कैमरामैन को देखे कहबी जे देखैबे चारिआडे किभली केते बढ़िया चाष करचंती मिठा मक्का बोईतालु बैगण सबु प्रकार चाष आपण ये जगह पाइबे जहाँ खोजे सबु चाष एठी पाइबे। तेणु आमे मध्य सरकार को कहूचु जे सरकार या प्रति ध्यान दियंतु एवं उचित कार्यानुष्ठान ग्रहण करतु। जय जगन्नाथ। मो ना जयदेव बेहेरा, घर आमर आनियापाड़, कुलियना ब्लॉक, कुचेईजीपी, मयूरभंज जिला। दीर्घ 12 रु 15 वर्ष हेलानी मु कृषि कार्य करि आसुअछि। किंतु जेहेतु आमर पाख ब्लॉक सामाकुंठा सेठी आमे चासी मानक ठारु जानिबा पई पाइलु जे तांकर ट्रे आसुछि, कदली चारा आसुछि, विभिन्न प्रकार सरकारी सहायता सब आसुछि। किंतु ए बाबद रे आमे जाईकि जेबे आमर पीआरआई मेंबर सरपंच को जणैलु, कृषक साथी को जणैलु, ब्लॉक चेयरमैन को जणैलु, से माने कहले ए बाबद रे आमे किछि भी जाने नाहु। पुणी आमे जे कोन कलु ना आमे गोटे एप्लिकेशन लिखिकी आमे डीडीएस सर को जणैलु जे सर आमे सरकारी बाबद रे किछि भी आमे जानि पारु नाहु, किंतु अन्य ब्लॉक रे सब चासी माने सहायता पाउचंती। आमे जेतले राज किसान पंडा जे हमर कुलियना ब्लॉक रो ओभरसियर अछंती, हॉर्टिकल्चर ओभरसियर, आमे तांको पचारिबारु से हमकु धमकपूर्ण कथा कहले एवं चासी को से हे मन ज्ञान करले माने चासी जेमति अति गोटे मामूली सामान्य लोक इतर प्राणी से ए भले हमकु व्यवहार करले। आमे चासी संघ आमर कृषक साथी पीआरआई मेंबर सरपंच आमे गोटे एप्लिकेशन लिखिकी आमर जो डीडीएस सर टंकधर कालो अछंती तांको आमे जणैलु। पुणी से मास गुटे नै गेले किछि भी पदक्षेप नेले नाही। पुणी आमे पीजी सेल ले देलु। पीजी सेल परे आमे कोन कलु ना कलेक्टर ग्रीवांस रे देलु। आमे कलेक्टर सर को देखा कलु। कलेक्टर सर मध्य डाकिले सेठी वीडियो सर को आम कुलियना ब्लॉक रो जो वीडियो अछंती वीडियो को से पचारिले जे से जो ए जो पिला कहूची जो हॉर्टिकल्चर जे ओभरसियर अछंती राज किसान पंडा से ड्यूटी आसुचंती से भी मध्य कहले जे ना से ड्यूटी आदु आसु नाहंती। तापरे का को डाकिले ना से डीडीएच जेतु सेठी नथिले सेठी पुणी तांकर जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एचओ सुलियापदार तांको पुणी डाकिले। से पुणी तांको मु सब जणैली कलेक्टर सर भी तांको से कथा पचारले पिलार कोन सब असुविधा होची से गारे कोन सरपंच जानि पारु नाहंती, कृषक साथी जानि पारु नाहंती। से कहले आमे जाईकि यार तदंत करिवु एवं ठीक 15 दिन परे जाईकि से माने पुणी तदंत रे आसिले। आमे तांको जणैलु मु कहली जे मो कथा जदि आपन माने को मिछ लागुची आपन आउ 100 चासी को भी बुझंतु। से माने 100 चासी को रिपोर्ट भी नेले पूरा सत चासी माने कहिले पुणी से माने जाईकि रही गले चुप से। कलेक्टर साहब तो बहुत बड़ भल पदक्षेप नौचंती एवं संगे संगे एक्शन मदो नौचंती। तो तांको आपण मास रे जाइतिले ना एका जाइतिले देखा नहीं देखंतु कलेक्टर को देखा करिया पई तो मास गने भी सिटी जणे रु 2 जण छाडुचंती ना अधिका छाडिबे नाही। किंतु आमे मास सहित आमे जाइथिलु किंतु आमे सिटी 2 जण जाइकि ही कलेक्टर सर को आमे देखा करलु एवं आम पाखरे समस्त प्रकार रिपोर्ट अछि। एटा आपण देखि परिबे एटा उद्यान कृषि निर्देशक मयूरभंज बारिपदा, एटा सरपंच नमिता डांगुआ, एटी कृषक साथी रविंद्र दत्त, दीपिका सिंह जे अछंती हम ब्लॉक चेयरमैन एगुडा को आमे देखैलु। पुणी तापरे कोन हेलु आमे तापरे कोन करलु तापरे आमे कोन करलु ना एटा देखिबे पीजी सेल मध्ये देलु थ्रो दा आमे कहिलु जे कलेक्टर को किंतु से माने डीडीएस को कर दिले बुझले ना। पुणी एटा जे कि आमे डीडीएच को ना डीडीएच ना एटा पुणी जे कि आमे कलेक्टर को देखा करलु। तो तापरे भी पदक्षेप किछि नौ नाहाती। पुणी मु डीडीएस सर को फोन करली जे सर आमे को तने न्याय मिलिबो कि नाही। डीडीएस सर कहले जे एमाने मते लिखित आकार देई नाहाती वर्तमान सुधा। तने आपण जानंतु जे आमे कलेक्टर को देखा करिवार मास गुटे हेलानी इनक्वारी कमिटी मध्ये हम पाको आसिला। हमर आस्ते सुलियापदार एएचओ तापरे हमर कुलियना ब्लॉक रो सुलियापदा एएचओ सामाकुंटार सुलियापदार एएचओ तापरे आसले बांगरीपुसी एएचओ तापरे आसले बारिपदा एएचओ। किंतु वर्तमान सुधा से माने लिखित भाव रे डीडीएच को किछि भी देई नाहंती जा फल कि डीडीएच किछि एक्शन नै पारु नाहंती। तेणु एमाने टोटल टीम ही काम करूचंती एवं यार उचित तदंत हो बिले आमे आशा करूचु।
କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣ ଆନିଆପାଳ କୋଉ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଏ? ପୁରୀଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସିଆଲ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ତ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୌଣସି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରୁନାହିଁ। Horticulture। ଏଇଭଳିଆ ହର୍ଟିକଲଚର ଯୋଉ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ରାଜେଶ୍ୱର ଜେନା ଘର ଡୁବିଆ ପୁଲିଅଣା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଷ ଯୋଉ ହେଇଛି ବିଶାଳ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଇଛି ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନା ମିଳିବ ନା ଏସବୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ନିଜେ ଆମେ କ୍ରୟ କରି ୟାକୁ ଚାଷ କରିଛୁ, ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ତ ଏହାର କିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ ଏଠି। ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାଳ ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଜନା କିଛି ପହଞ୍ଚି ନା ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଅପରଚର କେବେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଠିକ ଭାବରେ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅବସରକୁ କିଛି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ନିରା ସତ ସିଏ ଯାହାକୁ ସତ। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ହଁ ତ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦଶହରାରେ ଯେ ଆମର ନିଜ ତରଫରୁ ଚାଷ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷ କରୁଛୁ, ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳେନି। ସରକାର ମିଳିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଖଟିକି ସେଇର ସଂସାର ଚଳୁଛୁ, ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢଉଛୁ। କଣ କଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆମର ଏବେ ମକା, ବାଇଗଣ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆଳୁ ସବୁ ଲଗେଇଛୁ। ନିଜ ନିଜ ହାତରୁ ହଁ ନିଜ ହାତରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବିହନ ବି ମିଳୁଛି ନା ନା କିଛି ମିଳେନି। କୌଣସି ଅନୁଦାନ ନା ସରକାରୀ ପାଖକୁ କୃଷକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲି ଆଖି ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କେବଳ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ 3000 4000 ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଘରର, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କୁହନ୍ତୁ କି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଚାଷ ମାଛ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଥିରେ ସରକାର ଠିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସରକାର ଯେ ୟୁଟର୍ନ ସରକାର ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜିକାର ସଭା, ଯଦି ସରକାର ତାର ଚିନ୍ତାରେ ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀକାଲି ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବଳ କୁଲିଅଣା ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସରକାର କୋଉଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଦଳ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିରେ ଗାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଜିନିଷ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଚି ଯାଉଛି, କଟିଣି ଛଟିଣି ନାଁରେ ଠକେଇ, ବ୍ୟାପକ ଠକେଇ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସମାବେଶ। ତା ସହିତ ଯୋଉଦିନ ପାଖରୁ ଦଳ ଶାସନରେ ଆସିଛି, ଲୋକ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ରେପ୍, ମାର୍ଡର, ଡକାୟତ, ବ୍ୟାଗ୍ ଛିନତାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏ ସଭା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁହନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କୁହନ୍ତୁ, এই ক্ষেত্রে বর্তমান নিবেদন করিবি দেবাশিষ মারান্ডি, সে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখুন। হ্যাঁ, গোটে মিনিটে মূল কথা কহিদে কি করবা। ময়ূরভঞ্জ জেলা তরফରୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେପି ନେତା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ହାତ ବାର୍ଷି ନ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ। ଯଦି ବିଜେପି ଦଳର ହାତ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର ଅଛି, ଆଗକୁ ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ।
ଚାଷୀ ଘର ପରିବାର ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୋହନ ସରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରଣ ନୀତି ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯୋଉ କରିଛି ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର ଖାଏ ଗୋଇଠା ପାହାର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଏଠି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚାଷୀ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ସାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୋଝ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଅଧିକ ଧାନ ଥିବ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ ଖୋଲା ବଜାର ବିକ୍ରି କରିବ ହଇରାଣ ହେବ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଲ୍ୟୁସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯାନ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କ'ଣ ମାଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଲୋକଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ମୋହନ ସରକାରକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବୁ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ